क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या हुकूमत मुश्किल में है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में। और वो ये कहते हैं कि हम तो सबसे मुलाकात, सबसे बातचीत के लिए बैठ के मामलात को तय करने के लिए तैयार है। हम इसके लिए भी तैयार है कि इलेक्शन अगर आगे लेके जाने हैं तो आगे ले जाएं। वो है और दोनों ही खबरें तहलका खेज है। पहली खबर इस्लामाबाद के अंदर दो अहम शख्सियात की मुलाकात से मुताल्लिक है। इस मुलाकात में बड़ी अहम नौयत के फैसले ले लिए गए हैं। वो फैसले जिनका ताल्लुक मुल्क में इंतखाबात से मुताल्लिक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन से मुताल्लिक है, जिसके बाद वजीर आजम पर तौहीन अदालत लगेगी, या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ चेंजेस रुनमा होंगी, इलेक्शंस होने हैं नहीं होने, ये फैसला गुज़श्ता रात इस मुलाकात के अंदर तय हो गया है। वो क्या फैसला हुआ है, किसको क्या पैगाम भेजा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है। इस पैगाम की तरफ मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दूसरी इंपॉर्टेंट खबर भी है। वो दूसरी इंपॉर्टेंट खबर का ताल्लुक एक हसास इदारे के अफसर के तबादले से है। उस हसास इदारे के अफसर को लंदन से ट्रांसफर किया गया है और उसकी ट्रांसफर पर बहुत से लोग सीख पाए हैं। वो लोग जो खामोश मुजाहिदीन की बातें करते हैं, खामोश मुजाहिदीन से होते हुए खबरें उन तक पहुंचती हैं और वो खबरें आवाम को पहुंचाते हैं, अब वो खबरें आने का सिलसिला भी बंद हो गया है। आज पार्लियामान के अंदर एक करारदाद पेश की जाएगी और ये उसी करारदाद की दूसरी कड़ी होगी जो करारदाद पहले पार्लियामान से भारी अक्सरियत से मंजूर कराई गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन को ये कहा गया कि हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। ये जो फैसला हुआ है, ये अक़लियती फैसला है, उसको अक्सरियत पर हावी कराने की कोशिश की जा रही है। आज उसी सिलसिले का दूसरा एपिसोड है और दूसरे एपिसोड में भी पार्लियामान की सुप्रीमेसी के मुतालिक बात की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, लेकिन पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान में होने वाले फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुपरसीड नहीं कर सकती है। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामानी लीडर्स के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी साहब भी वीडियो लिंक के जरिए से मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पे थे, मरियम बीबी बाकायदा तौर पर बकलम खुद मौजूद थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर अकाबरीन बड़े हैं, मौलाना फजलुर रहमान बकलम खुद मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और उस मीटिंग को वैसे तो पीटीवी के ऊपर बराह रास्त नशर किया गया और लाइव टेलीकास्ट भी हुई। वजीर आजम पाकिस्तान ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बता गए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन को हम नहीं मानेंगे और एक करारदाद लेके आएंगे। अब ये जो करारदाद पार्लियामान के अंदर अभी कुछ ही देर में, क्योंकि इजलास चल रहा है जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो ये करारदाद कुछ ही देर में आ जाएगी और इस करारदाद का मतलब तकरीबन मोर और लेस वही होगा जो पहली करारदाद का था। मकसद सिर्फ अपने मौक़िफ़ के अंदर मजीद जान डालना है। जब दो करारदादें पार्लियामान से मंजूर हो जाएंगी तो उसके बाद ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी डिसीजन लेती है वो तौहीन अदालत लगाने का लेती है। जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिर्फ काबीना नहीं बल्कि पूरी पार्लियामान के ऊपर तौहीन अदालत लगाई जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बता दिया जाए कि हमने करारदादें मंजूर कराई थी और पार्लियामान से होने वाली जो करारदादें हैं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती और पार्लियामान के अंदर होने वाली बहुत सारी चीजों को बहुत सारा इस्तेसरा हासिल होता है, तो इस पे कोई लीगल एक्शन, कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती है। मरियम नवाज साहिबा बार बार ये कह रही है कि लगानी है तौहीन अदालत तो लगा दे। 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लेके आए। अब इमरान खान की बाकियात के सफाई का वक्त हुआ चाहता है। नवाज शरीफ साहब लंदन से 2 न्यूज कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, खासे मुतहरक दिखाई दे रहे हैं, खुद आके फ्रंट से लीड भी कर रहे हैं और गाइड भी कर रहे हैं अपने छोटे भाई को, वजीर आजम को, और खुद ताकतवर हलकों के साथ बराह रास्त राब्ते में आ गए हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले नक्शे का ताल्लुक नवाज शरीफ साहब से है। अब होगा क्या, फैसले हुए क्या है, क्या होने जा रहा है, क्या हुकूमत मुश्किल में है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में? अब मुश्किल का आलम आप इस एक स्टेटमेंट से लगाएं जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने एक निजी टीवी चैनल के अंदर दिया है और वो ये कहते हैं कि हम तो सबसे मुलाकात, सबसे बातचीत के लिए बैठ के मामलात को तय करने के लिए तैयार है। हम इसके लिए भी तैयार है कि इलेक्शन अगर आगे लेके जाने हैं तो आगे ले जाएं, लेकिन बैठ के बात करें, तसादुम ना करें, टकराव ना करें, महाजराई ना हो। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी चाहिए इसके लिए, यानी पार्लियामान से आपने कोई ऐसी आईनी तरमीम करनी है कि इलेक्शंस 90 रोज में कराने वाली हद को, ये जो टाइम बार किया हुआ है, इसको निकाल के आगे ले जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वो कहते हैं हमारे साथ बैठे तो सही, बातचीत तो करें। अब जो असद कैसर साहब ने कहा, इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ ही देर पहले एक ट्वीट की है और वो ये कहते हैं कि जिस वक्त असद कैसर स्पीकर कौमी असम्बली थे तो उस वक्त आके हुकूमत के साथ बहुत सारे मामलात पे बात करते थे, इमरान खान का पैगाम लेके आते थे और उसके बाद ये कहते थे कि इमरान खान साहब अब जिद पे अड़ गए हैं, अब ये बात नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं कि असद कैसर साहब अपने जो लीडर हैं तो उनकी रविश को देखें, क्योंकि इस रविश के साथ किसी से कोई बातचीत नहीं हो सकती कि आप पहले आए और उसके बाद मुकर जाए कि मेरा लीडर नहीं मानता है। तो लीडर की रविश जो है हमेशा ऐसी ही रही है। और फिर वो कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही है ये इसलिए हो रही है कि सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है और सितंबर में जो अपॉइंटमेंट होनी है उस अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत से लोग बहुत परेशान हैं। इमरान खान साहब ने भी गुज़श्ता रात जो यौम तशक्कुर की तकरीब थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की,
اس کے اندر اپنے کارکنان کو یہ میسج دیا کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا تو پھر ہم سب نکلیں گے, میں آپ کو کال دوں گا, اور اگر اب نہ نکلے تو پھر اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. تو اسلامی ٹچ بھی انہوں نے دیا ہے. ایک طرف وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, دوسری طرف اپنے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ جا کے حکومت سے رابطہ کریں اور ہم نے بیٹھنا ہے, بات چیت کرنی ہے. اب تحریک انصاف بات چیت کرنا چاہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتی. فواد چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. بیٹھے 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 بات کریں, جو آپ کہیں گے ہم مان لیں گے, لیکن بیٹھ کے بات تو کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل میں اس وقت تک ایز آف ناؤ حکومت تو نہیں ہے, اس وقت تحریک انصاف ہے. اب تحریک انصاف کو دقت کیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان تو ڈیسیژن دے چکی ہے, سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات کریں. پھر مشکل کیا ہے؟ پھر کیوں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ پھر کیوں بات چیت کرنا چاہتے ہیں؟ اب آتے ہیں اس خبر کی طرف. گزشتہ رات ہم نے وزیر اعظم پاکستان کو پارلیمانی لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے تو سنا, لیکن اس سے پہلے کہیں پہلے دوپہر میں ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہو گئی تھی, اور اس ملاقات میں چیف آف دی آرمی صاحب جنرل عاصم منیر, وزیر اعظم بقلم خود, اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب موجود تھے. یعنی یہ بڑی ہائی پروفائل ملاقات تھی اور ہائی پروفائل شخصیات تھی. اس ملاقات میں بڑا دو ٹوک موقف اپنایا گیا, ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا کہ انتخابات 14 مئی کو نہیں ہونے ہیں, اور اگر کوئی توہین عدالت کا معاملہ آتا ہے, پوری پارلیمان کے اوپر توہین عدالت لگاتا ہے تو لگا دیں. پھر پارلیمان جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ اسرٹ کرے, پارلیمان اپنا استحقاق استعمال کرے. ہاں, محاذ رائی نہیں ہوگی, ٹکراؤ نہیں ہوگا, تصادم نہیں ہوگا, بلکہ جو ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنلی ہوگا, لیگل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. پارلیمان کا جو دائرہ اختیار ہے اس میں رہتے ہوئے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ جائیے پارلیمان کے فلور کے اوپر قرارداد بھی منظور کریں, پارلیمان کے فلور سے لیجسلیشن میں پھرتی دکھانا پڑتی ہے, تحرک پیدا کرنا پڑتا ہے, وہ بھی کرے. اور یہ جو صدر مملکت والا معاملہ ہے نا کہ وہ دستخط نہیں کریں گے, وہ معاملہ ہم خود کرا لیں گے, اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے بھی 20 اپریل تک اگر پریزیڈنٹ اس کے اوپر دستخط نہیں کرتے ہیں تو اس نے قانون بننا ہی بننا ہے, اور آپ کا راستہ اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 سے نکلے گا. اسی ریویو میں آپ جائیں گے. باقی معاملہ جب وہ ریویو پٹیشن آئے گی, اس کے اوپر بینچ کون سا بننا ہے, کتنے رکنی بننا ہے, فل کورٹ بننا ہے, فل کورٹ -2 ہوگا, یہ سارے معاملات بھی طے ہو گئے ہیں, اور راستہ وہیں سے نکلے گا. انتخابات 14 مئی کو نہیں ہوں گے, فکر ناٹ. یہ فیصلہ ہو گیا. جب یہ فیصلہ ہوا تو پارلیمانی لیڈرز کو اس پر ان کے ساتھ کنسنسس ڈیولپ کیا گیا, ان کو اعتماد میں لیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے رائٹ لیفٹ نہیں ہونا, جو ہو رہا ہے یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے, الیکشنز نہیں ہوں گے. پارلیمانی لیڈرز کے ساتھ جو ہے کنسنسس ڈیولپ ہوا, سب نے لبیک کہا, اور آج وہ قرارداد پارلیمان میں آ رہی ہے. یعنی یہ انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور اس ڈیولپمنٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی آگاہ ہیں. جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو عمران خان صاحب بھی سٹیٹمنٹس دینے لگے, اسد کیسر صاحب نے بھی یہ بیان دے دیا, فواد چوہدری صاحب بھی بیانات دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ, خدا کا واسطہ ہے بیٹھے اور بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. کیونکہ ستمبر کی, جیسے خواجہ آصف نے کہا کہ جو ستمبر کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ لے کے بہت درد ہو رہا ہے, بہت مشکل میں ہے, بہت پرابلم میں ہے. اگر یہ ہو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کو پتا ہے کہ پھر وقت کا پہیہ ایسا گھومے گا کہ بہت سارے لوگوں کو چکر آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ نوعیت کا معاملہ ہے. اسی لیے حکومت اس وقت بظاہر جو دکھا رہی ہے کہ کنفیوزڈ ہے, یا بظاہر دکھا رہی ہے کہ بار بار ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, پیچھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, پیچھے بڑا اعتماد ہے. اگر ٹینشن کہیں ہے تو عمر عطا بندیال کے حلقوں میں ہے, اگر ٹینشن کہیں ہے تو عمران خان کے حلقوں میں. یہ میں بڑے باوسوق انداز میں کہہ رہا ہوں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ہوتا ہوا بھی دکھائی دے گا.